Sini pokok-pokok ini sini mau TIPRASA press nyata pemulung press club ini bisa mempelajari sini mohon pur satu di press club TIPRASA ini mau HEZAMARA SONGCHAJAKMA mau pandau HIMLAIJAK TINI MLA Biswaketu Debbarma HIMLAIJAK TINI kemudian press club ini akibat TIPRASA press club ini presiden secretary tayo joto ini KOKTWMA বিশেষ করে তারপরনো বলাইকেনা হামলাই মারব তিনি অমকেশা বলাইকেন তিনি ত্রিপুরা হাসতেও নিয়াকেবা চিনিয়ান বিশেষ করে মোহনপুর সাব ডিভিশন কাইসা লাইবুমা প্রশাসনে কাইসা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম ni bisingtui sengtino যে প্রেস ক্লাব যে TONGMANI abo belaikan TONGMANI ama ai kaino terus ciri bisingobo kabanga journalism inya ka mass communication kaya inya ka seremoni pana je KOKTWMA tongoi ciri bororoni bising basani sempurna masuk imannya akhirnya uturni rugia ko omo hai cili jinjal rokno media ni bising tu je purja di TONGMANI abo jodi cili borok Sakha jaga omo সম্ভব না খাবো আপনি বাজারে বিশেষ করে যারা পুলিও যারা চেন্নাইর আর চিলখরা ত্রিপুরা তাও তো কবমা ফাইবার সারাংসাতি আমাকে কবমা কপিল বড় বিশিষ্ট বিশি কল্পনা চিলি বড় দফানি ত্রিপুরাসারনি जों জানাতে বড় খুবই মাংকি রকম ফুনুগই আবো শুধু ফুনুমানি শুনিয়া ফুনুমানি ইয়া গলব সরকার মকল কাইয়ে আবরণ তাঙ্গার শুনবো বলিবাগে আগে সেইয়েন চিনিম সদর উত্তর ইয়াকে মোহনপুর সাব ডিভিশন সিংহ খরণই দङ आं गाय बुने चिनि एमएलए दङ जों बरनि प्रेस क्लाब तांगनि याके प्रेस क्लाबनि और गोबां मानि नांगौ आबरनो जों बाहायके इमान आबो जों कयदिन बिसोर आसुगै बरनि बागै नाव बुनाय ताई चिनि आमचाइनि नखरनो अबनो खबुंनाय नंनि कुनु जिंदाल तंगांगाय नरकाय हाजार थाना नांगिया चिनि अरनो KOKTWMA दङ म KOKTWMA नि बिसिंथिनो हासते ग्रांगै चिनि आमचाइनि गोबां जिंदालनो सबायमानाय नंनि गामिनि जिंदालनो सबायमानाय आं आसा खालायो अमाय खालायो ताइनो चिनिमो TIPRASAनि KOKTWMA प्रेस क्लाबनि वार्डनि बागै अरजे चिनि खुमुलुं प्रेस क्लाबनि HEZAMARA कयो ताइ हामलायो बनो पानसमारनो आसे साइनो आनि खनो अरन पयका जतन हामबाय चिलिनि जों HEZAMARA प्रेस क्लाब अबनो चेंगसानानि बांदा फादारक नायथक फ्लाय प्रेस क्लाब जागा फ्लायनि नि TONGMANI आरो फ्लाय नायथक TONGMANI केबा वादुइ कन्टिन्यू फुंनि सिमि वामनि फासखालिया फायथानो जोंनि वादुइनि बिसिङाव खानो जेहेतु SWLAIJAKGWI BWKHAK जों SWLAIJAKGWI नि वादुइ बिसिङाव जों फायलायजागा चिनि HEZAMARA प्रेस क्लाब नि
जेसेबां SWLAIJAKGWI ini CHWNGSASANI parlani ini kumulung press club ni borong guna presiden dan সভাপতি ini TIPRASA je kerung jaga KOKTWMA THUMNAIROK bising ini TIPRASA bising press club presiden ani friend ini Debbarma Tongo Survey ini bisa sekali dia potonglah video personal sama TONGMANI BWKHAK matangkan Tongo sini kumul press club ni sekretari Rabindra Debbarma Tongo TIPRASA presiden sini Rabindra KHWNA gotong Tongo sini BWKHAK bising chairman Teo HIMLAIJAK joto journalist te outside guru te coordinator guru ani khasama te hambaya faro anggo kolok kok segala karon korbon kawati wai to kota te kok kamu se kaisa democratic country wo গণতন্ত্র দেশো Tini fourth pillar je HEZAMARA o fourth pillar je jago gerakno a des a rajyo a amsaino gerakno betini jin HEZAMARA press club or CHWNGSASANI je panda o panda de bishipina jin o HEZAMARA amsai sini sinna constituency Mohunpur constituency BWKHAK Mohunpur subdivision bishingo je KOKTWMA THUMNAIROK abo tini o jaga press club CHWNGSASANI bishingo o sam tebo kaham khai tanjaga ni ang khakhe chiri o fourth pillar no jingbo tebo krak khai ni biskangi samnu jumna khai chiri TIPRASA amchani gobangma lama khania tui gurui karen gurui gobangma jingjarno tui no chini সাংবাদিক যে জার্নালিস্ট যে খাইমনি আমো বলাইও পাইনি কারণ তিনি জার্নালিস্ট পরিকে তিনি কামি আমসা যে প্রবলেম সবনো সুন্দরী নবীর মাই যায় সে বাহিকে জনগণনি যে প্রবলেম রকম সলভ খাইনা তিনি সাংবাদিক এগো জার্নালিস্ট প্রমাণী ভাবে না সারা ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষ যত লোকরকনি প্রবলেম সবর ইসাও যে কোনো কেবেমু উঙ্গি মাথাকে কাহাম হানিয়া যত ইসাও লোকরকম খুনুলাই আবার জার্নালিস্ট সামু তো গংনি যে মিডিয়াম ও সাংবাদিকতার যে মিডিয়াম বেলেগে ইম্পর্টেন্ট সিনি গণতন্ত্র দেশ গণতন্ত্র রাজ্য যে গণতন্ত্র রাজ্য যে আদব সংজাগ ইলেকশন রকমও অজরা রকমও সিনি জার্নালিস্ট সামু বেলেগে কত তিনি চিনি TIPRASA ও 21st century তাবু তুরুক ও জার্নালিজম দিকে সিম্বো কিসের মনোযোগ দিকে বেলেগে নাঙ্গো তো তাবু total চিস্ত্রাইরো সিক্লারো ফাইনাইরো পরেনাইরো বর্মবস্তু মন কইনাইরো সুবো যে জার্নালিস্ট যে কেসে সাবজেক্ট ও সাবজেক্ট নতি পরীক্ষা তাই সেলুকু অপ্রো সুবাসু তাইকে সেল ডেমোক্রেসি বস্তু প্রোটেকশন দিখানি সিনি ইয়াপুরি গ্রাহক আপনি ভাবি ও জার্নালিজম পরীক্ষা দিতে বাংলা ল রকম মা বলি তো বাংলা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ইন্ডিয়ান ক্রিমিনাল কোড ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড আরো টাচ মাখে কারণ বোঝাবো বো স্টেপ নানে না আর বিষয় রকম সাইমানে না এইভাবে জার্নালিজম এজ এ সাবজেক্ট হবো এজ এ ল বিষয় বেলেগে না গুরুত্বপূর্ণ নাংকুকমানি কে আদর ন তিনি কিসা যে টাচ সাইমানে তিনি প্রেসিডেন্ট টিপানি তিনি প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি নর্মাল যে কগর সাউই খানিকে আবার না রিপিট খাইয়ে আবার বেলেগে নাংকুকমানি কখন কারণ গোबांमा कुटी रां बाजे जुगो जों गिदिर TIPRASA
যেহেতু আগেও জার্নালিস্ট খালাयनाय फैयो फिया दाबो सिनि ओ एंड्रॉइड मोबाइल नि जराव যত নগণ जों दाबो टिनि त्रिपुरा राज्य बो हामसायो तामो घटना खा बो जागा बो माहाय नुयो बो जागा एक्सीडेंट खा बो जागा लामाव थांया खा बो जागा कारेन्ट पाला चौथा माने गोबां निउज आरो सिनि ससियेल मिडिया फोन आबुथ' जार्नालिस्ट रगै बागैनो सिनि अबति नुबुयमान आगे के जों तामो जे सिनि जार्नालिस्ट रगै ते संबाद रगै पत्रिका रगै गुरिनि बागै जे जाते सिनि TIPRASA रगै बिरुद्धे सिनि TIPRASA रगै एगेन्स्ट गोबां खबर सापजाखौ जों आबोरै रिप्लाइ आबुनि उत्तर जों रिमानि नुजागिया कारण रिनानि सेक्से माने जों आगि साबिमानो जिरानियाव सिनि रबिनिजन कथाजाखनि करो आजराबो आमरो एक्सीडेंट होनि जे साजाखनि आफुनि जे जार्नालिस्ट आजराव सिनि TIPRASA आसि एक्टिभ नियाको केवा तामुनि जराव उपाय आबरो जों स्राय गुरुबि रिमानखौ जे आउनि एक्सीडेंट होनि जे कथाजाखा शुक्रम देबरमा सम BWKHAK कथाजाखा अवश्य तामुनि जराव बेसराव एक्टिभलि नुनो केसिनि कपालनि आजराव सिनि TIPRASA जार्नालिज्म आसि इम्पोर्टेंस नि समथायारि बागै सिनि लुकुरखौ जों निउज रखनो आखथुम रखनो जों जनगण रखनो पाब्लिक जों नुनो मोनदि फिया ताबो तिनि सिनि दाखौ रजित देबरमा सिनि दाखौ अंशु देबरमा सिनि दागो दंसरनि जे या क्रिश्चियाननि आव बेलेकेनो बलायजानाय मत या क्रिश्चियान जे जागो सिनि लुकुर कष्ट दुख ओ दंनि दङ आ खबर रखनो दिसावै सिनि लुकुर गोसोआव फुरनानै आंनि जे या क्रिश्चियाननि आव बेलेकेनो गाहामखौ आजारा जोंबो लगे मारिलायनाय जनसाधारण हिसाबै गावसोर बर' हिसाबै जों बायदि दिनै हेजामारा प्रेस क्लाबनो सेक्रेटारिमानि साल सालनि सिगां जोंनि हेजामारा आमचारि जारा दिनै आं साइनांगा दिनै जारा कमिटि खाजानाय कमिटि अलरेडि खावैसे फैखे खाजानाय जे अजागा जे पदरक संगागो गानो आ पद संगागो खारियै सामलाय जोंबाय जुगाजुगलाय जे बेखौ जों जुगान रेडि न दङ बे कमिटि गाहामनिफ्राय सालनि गोसोखांनि साम खालायखौ आबनो जों बिआइओ आबनो जों सुरियो बेबायदि आं बेखौ कलगासिनो हरबावनि दङ जत टाइमाजों जत खालामनानै थांबाय ते आंनो दिनै इनभाइटेसन खालि रिंगै और कक्सना दरैमानि बागै बेलेग थांबाय Thank you very much all the journalist person. Thank you.